40 और हजरत आदम तक ले जाएं तो ये उम्र तो लाखों सालों में बन जाती। इसलिए ज़ाहिरी तौर पर इस हदीस के ये माने उलमा ने तस्लीम नहीं किए। मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि इस हदीस को दुरुस्त और सही तस्लीम करते हुए उलमाए अहले सुन्नत ने, और जो चोटी के अइम्मा थे समझे जाते इनमें अहले हदीस के, देवबंद हजरात के, अहले सुन्नत के, उन्होंने इसके क्या माने किए। उनमें से एक अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी साहब हैं, जो अहले सुन्नत में, देवबंद हजरात में बड़े आलिम समझे जाते हैं। उन्होंने इस हदीस को सही करार देते हुए इसके ये माने किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे मुराद कि अपने पहले वाले नबी से दूसरा नबी जो है वो निसफ उम्र पाता है। ये तमाम नबियों के बारे में तो ये हदीस अकलन और अमलन दुरुस्त समझी ही नहीं जा सकती। हाँ, इस सूरत में दुरुस्त समझी जाती है कि इससे मुराद, नबियों से मुराद सिर्फ उलुल अज़्म अंबिया लिए जाएं, और उन उलुल अज़्म अंबिया में उन्होंने 4 नबी मुराद लिए हैं। एक हजरत नूह अलैहिस्सलाम, एक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। वो कहते हैं ये 4 उलुल अज़्म अंबिया हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, उनसे हुजूर ने निसफ उम्र पाई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, उनकी उम्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से दुगनी थी। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, उनकी उम्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुगनी थी। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे, उनकी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र जो है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दुगनी थी। गोया वो 420 या 40 जो बनती है उससे दुगनी, करीबन 900 या उससे कुछ साल। और इसके लिए वो शाहिद के तौर पर कुरान शरीफ की वो आयत भी पेश करते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में 50 कम 1000 साल रहे थे। और यूं इस आयत की तायीद के साथ वो इस हदीस को दुरुस्त और सही समझते वो कहते हैं कि अगर उलुल अज़्म 4 नबी मुराद लिए जाएं तो फिर ये हदीस दुरुस्त साबित होती है। तो जैसे रऊफ साहब ने ये सवाल किया था कि क्या ये तमाम नबियों पर हावी है या बाज़ अंबिया इससे मुराद हैं, तो जैसा मैंने अर्ज किया, बाज़ उलमाए सुन्नत ने इस हदीस को इस रंग में तस्लीम और कबूल किया है कि उलुल अज़्म अंबिया इससे मुराद लिए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ मुज़फ़्फ़र अहमद साहब। और अभी हम बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे फरजाना अहमद साहिबा हैं जो कि लंदन से टेलीफोन लाइन पे हैं। जी फरजाना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन है कि हजरत मरियम के मंगेतर जिनका नाम यूसुफ था, क्या वो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ थे, और उनके मंगेतर जो थे उन्होंने किस हद तक उनकी हेल्प की थी हजरत मरियम की। और दूसरा मेरा एक और क्वेश्चन है, अगर इजाजत हो तो, ये है कि बचपन में अपनी नबूवत का दावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब किया तो उस वक्त उनकी कितनी उम्र थी, और बचपन से जवानी तक का जो वक्त था वो उनका कैसे गुजरा, ठीक है, और क्या इस दौरान भी इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और हजरत मरियम के अलावा भी बचपन में इनके कोई मददगार थे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले सवाल का जवाब तो ये है कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ नहीं थे। दूसरा सवाल अताउल मुजीब राशिद साहब से है, वो ये कहते हैं कि क्या हज़रत मरियम के जो मंगेतर थे हज़रत यूसुफ, क्या हो गया ना वो। दूसरा सवाल वो ये पूछना चाह रही हैं कि एक तो ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या बचपन में दावा किया था नबूवत का, या जब दावा किया था तो उस वक्त उनकी उम्र क्या थी, और हज़रत मरियम के अलावा कोई और भी उनके मददगार थे उस वक्त। जहाँ तक उनके दावे के वक्त उम्र का ताल्लुक है, ये बाइबल में अच्छी तरह देखने वाली बात है, लेकिन गालबन उम्र का कोई जिक्र नहीं मिलता, लेकिन जहाँ तक है, लेकिन अगर कोई है तो उसके मुताबिक देखा जा सकता है। तो बाकी है कि हजरत जब भी अल्लाह ताला का कोई नबी होता है तो उसकी मुखालफत करने वाले भी होते हैं, मानने वाले भी होते हैं। बाइबल के अगर बयान को लिया जाए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले बहुत थोड़े थे, 12 हवारियों का जिक्र आता है, लेकिन उन हवारियों के जो अमल और किरदार का जिक्र बाइबल में जिक्र आता है, उससे बरक्स कुरान मजीद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तारीफ की गई है कि उन्होंने कहा कि नाहनु अंसारुल्लाह, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा नमूना दिखाया। तो ये चंद एक बातें नजर आती हैं, लेकिन ज़्यादा तारीख में बहुत ज़्यादा तफासील तो इसकी मौजूद नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना पैगाम पहुँचाया, अपने मोइज़ात दिखाए, अपने हवारियों के साथ रहे, उनको तालीम देते रहे, लेकिन हवारियों का एक ख़ास तबका था थोड़ा सा जो बाइबल के मुताबिक उनके साथ था। तो बाकी जैसा पहले जिक्र हो चुका है कि बनी इसराइल के जिन लोगों की तरफ उनको भेजा गया उनके 12 कबाइल थे, उनमें से 2 वहाँ थे और बाकी चले गए। तो बाकियों की फिर
باقیوں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے بعد میں سفر اختیار کیا. تو یہ کچھ دور ان کی زندگی کا بعد کا بھی ہے، لیکن سوال پہلے دور کے بارے میں ہے تو وہ مختصر سے ذکر اس کا میں نے کر دیا. جی فرزانہ احمد صاحب، اگر آپ اپنے کانٹیکٹ کی ڈیٹیل ہمیں چھوڑ دیں یہاں پہ، جو آپ کا پہلا حصہ دعویٰ کب کیا معین طور پہ ہم معلوم کر کے آپ کو ای میل کے ذریعے سے یا ٹیلی فون کے ذریعے جیسے آپ پسند کریں آپ سے رابطہ کریں گے. آخری چند لمحات میں ہم بات کریں گے نواب صاحب سے جو کہ یونان سے فون کر رہے ہیں. جی نواب صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام جناب. جی میں یہ سوال ہے میرے دو سوال ہیں. اچھا جی. ایک تو یا رسول اللہ آپ نہیں کہتے، حالانکہ کلمے میں محمد رسول اللہ اس کے مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخر میں ہیں کا لفظ آیا ہے یعنی کہ زندہ ہیں. اور دوسرا سوال ہے کہ مرزا صاحب نے حج نہیں کیا تھا تو کافی لوگوں نے کہا تھا آپ حج کیوں نہیں کرتے، تو آپ کہتے تھے کہ مجھے ڈر ہے، مجھے قتل کی دھمکیاں آ رہی ہیں اور فتوے بھی جاری ہوتے ہیں. حالانکہ مرزا صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحیاں بھی آتی ہیں کہ مرزا اگر دنیا تمہارے ایک طرف ہو جاؤ، تم ایک طرف ہو جاؤ، پھر بھی کوئی تمہارا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا. تو اگر آپ انہیں نبی اللہ مانتے ہیں تو نبی تو نہ ڈر ہوتا ہے. اور بس یہی سوال ہے آج کا، آپ کے دو ہی سوال. جی اچھا چلیں ٹھیک ہے. جی نواب صاحب، ابھی ہم ان کے دونوں سوالات کا اگر مختصر جواب ہو سکے. یہ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حاضر ناظر ہو جاتے ہیں اور ان کو سامنے تصور کر کے وہ یا رسول اللہ کا لفظ بولتے ہیں، یہ طریقہ ہماری جماعت میں نہیں. لیکن ان سے بہت بڑھ کر جو جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی زندگی کی قائل ہے اور اس بات کی قائل ہے کہ آپ روحانی طور پر زندہ ہیں اور آپ کے روحانی فیوز کا سلسلہ نہ صرف اب جاری ہے بلکہ قیامت کا جاری رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ہے. اور جس وقت ہم درود پڑھتے ہیں تو السلام علیکہ ایھا النبیو، تو جب اس میں لفظ یہ بولے جاتے ہیں تو یہ اسی معنوں میں ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ روحانی طور پر زندہ ہیں اور یہ درود کے الفاظ ہمیں سکھائے گئے ہیں. دوسرا ان کا سوال تھا کہ مرزا صاحب نے حج کیوں نہیں کیا. بات یہ ہے کہ یہ ایک جذباتی سا سوال بنا لیتے ہیں اس کو لوگ. سوال یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے نمبر 1 تو حج کی فرضیت کا ذکر کیا، اپنی جماعت کے لیے وصیت کی کہ جن کے لیے گنجائش ہے ان کو حج جانا چاہیے سوائے اس کے کہ ان کو روکا جائے. اپنے بارے میں فتووں کا بھی ذکر کیا. تو اس سے ڈرنے کی وجہ نہیں بلکہ ایک خاص مقصد اور کام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد کیا تھا، دفاع اسلام کا، اشاعت اسلام کا اور غلبہ بر دیگر ادیان پر، اس اہم کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کام آپ کے سپرد ہونے کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ یہ کام میں کرتا ہوں. باقی حج کی فرضیت کے آپ قائل تھے. جہاں تک یہ بات آ جاتی ہے جذباتی طور پہ کہ ڈرنے کی بات ہے، میں ذرا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے، آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روکا گیا، تو اس موقع پر آپ قربانی کے جانور بھی ساتھ لے کے آئے تھے. تو آپ کہنا چاہیے تھا کہ میں جانا چاہتا ہوں. اگر وہ کفار نہیں بھی اجازت دیتے تو جنگ بھی کرنی پڑے گی تو میں جاؤں گا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں یہی فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم اس سال نہیں کرتے، اگلے سال حج کریں گے. تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حج نہیں کیا اور اس وجہ سے نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر اجازت نہیں، اور ویسے بھی اسلام کا طریق نہیں کہ زبردستی کیا جائے، جب رستہ معین نہیں، اجازت نہیں تو پھر جانے کی ضرورت نہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس لیے حج خود نہیں کیا باوجود خواہش کے. اگرچہ آپ کہتے تھے کہ میں حج پہ جاؤں گا تو میں کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مزار کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت پا سکوں گا. اور آپ نے تو فرمایا کہ جسمی یطیر الیک من شوق اللہ یا لیت فیہ قوت الطیرانی، یہ آپ کے جذبات تھے. اور پھر ہے کہ آپ کی طرف سے حج بدل کا فریضہ بھی ادا ہو گیا. جی بالکل بالکل ایسے ہی. ہاں صاحب، ایک سوال اور ایک خاتون نے کیا تھا یا کسی اور مرد نے کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کہ حضرت مریم کنواری تھی تو پیدائش کیسے ہو گئی. ذرا سا میں اشارہ مختصر کر دیتا ہوں، علمی مسئلہ ہے. اس میں بات یہ ہے کہ یہ ایک ریئر قسم کی بڑی اپنے غیر معمولی طور پر پیدائش کی صورت ہے جو طبی اعتبار سے نہ صرف ممکن ہے بلکہ کبھی کبھار اس کا ظہور بھی ہوتا ہے. اور اس کی تفصیل تھوڑی سی یہ بتائی جاتی ہے کہ بعض خواتین کے جسم کے نچلے حصے میں وہ کہتے ہیں بعض ٹیومر پیدا ہو جاتے ہیں جن سے ایسے ہارمونز جاری ہوتے ہیں جن سے بچے کی تشکیل اور ولادت کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کبھی کبھار ایسی صورت ہو جاتی ہے. اس موقع پر بھی ایسی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مرد کی انوالومنٹ کے حضرت مریم علیہ السلام
حاملہ ہوئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو یہ تو ایک بات ہے. اور دوسرا اگر اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو یہ برٹش انسائکلوپیڈیا جو ہے، انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا، اس میں ورجن برتھ کے نیچے اگر جائیں تو میڈیکلی اس کی پوری وضاحت بھی درج ہے اور بعض مثالیں بھی دی گئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی بعض ایسے قوی شواہد کی بنیاد پر مثالیں موجود ہیں کہ باپ کی عدم موجودگی میں بھی کسی خاتون نے بچے کو جنم دیا ہو. تو یہ ایک طبی مسئلہ ہے جو وہاں سے پوری معلومات لی جا سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ مولانا نجیب راشد صاحب. اور اب ناظرین اپنے پروگرام ہمارا جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے 1 جنوری سن 2011 کو انشاءاللہ تعالی. مرزا انور بیگ صاحب سے بات نہیں ہو سکی، ارشاد انصاری صاحب سے بات نہیں ہو سکی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے یہ دونوں ریگولر ویورز برا نہیں مانتے، وقت کا ہمیں مارجن دیتے ہیں، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ وقت کی کمی کے باعث کبھی بات نہیں بھی ہو سکتی. تو ناظرین 1 جنوری سن 2011 تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ لوگو کہ یہی نور خدا پاؤ گے. لو تمہیں تو تسلی